Tim bola voli putri Amerika Serikat akan menghadapi tuan rumah China pada babak kuarter final Volleyball Nation League VNL 2026. Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 19.30 waktu Makau, China. Berdasarkan peringkat dunia FIVB, Amerika Serikat saat ini berada di posisi 3, sedangkan tim bola voli putri China berada di posisi 7. Dari head-to-head 4 pertandingan terakhir antara China versus Amerika Serikat, semuanya dimenangkan oleh China. Apakah tim bola voli putri Amerika Serikat mampu mengalahkan China di babak 8 besar ini? Silakan tinggalkan komentar Anda. Berikut daftar pemain tim bola voli putri USA dan China di babak 8 besar VNL 2026. Daftar skuad bola voli putri Amerika Serikat. Jordan Poulter, posisi setter, usia 29 tahun, tinggi badan 188 cm, bermain di LOVB Salt Lake. Saige Haina Torres, posisi setter, usia 25 tahun, tinggi badan 183 cm, bermain di LOVB Atlanta. Micha Hancock, posisi setter, usia 33 tahun, tinggi badan 179 cm, bermain di LOVB Houston. Avery Skinner, posisi outside hitter, usia 27 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 310 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Savino Dalbene Scandisi, Italia. Simon Lee Wang, posisi outside hitter, usia 29 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 305 cm, jangkauan blok 305 cm, bermain di CSRJ Flamengo. Logan Eggleston, posisi outside hitter, usia 25 tahun, tinggi badan 185 cm, jangkauan spike 318 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Reale Mutua Venera Chieri 76, Italia. Madison Kubik Banks, posisi outside hitter, usia 25 tahun, tinggi badan 191 cm, bermain di LOVB Austin. Jordan Thompson, posisi opposite, usia 29 tahun, tinggi badan 193 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 314 cm, bermain di LOVB Houston. Stephanie Samedi, posisi opposite, usia 27 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 307 cm, bermain di MLV Minnesota. Dana Redke, posisi middle blocker, usia 27 tahun, tinggi badan 203 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 308 cm. Bermain di Eczacıbaşı, Peron, Istanbul, Turki. Chiaka Ogbogu, posisi middle blocker, usia 31 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 318 cm, jangkauan blok 307 cm. Bermain di klub Fenerbahçe Medicana, Turki. Molly McCack, posisi middle blocker, usia 32 tahun, tinggi badan 191 cm,
Jangkauan spike 321 cm, jangkauan blok 304 cm, bermain di LOVB Austin. Asjia O'Neal, posisi middle blocker, usia 26 tahun, tinggi badan 191 cm, bermain di LOVB Austin. Morgan Hens, posisi libero, usia 27 tahun, tinggi badan 175 cm, bermain di Grand Rapids Rise. Lexi Rodriguez, posisi libero, usia 23 tahun, tinggi badan 165 cm, bermain di LOVB Nebraska. Skuad tim bola voli putri Cina. Diao Linyu, posisi setter, usia 32 tahun, tinggi badan 182 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel, China. Xie Shengyu, posisi setter, usia 22 tahun, tinggi badan 187 cm, bermain di Shandong Rizhao Steel. Zhang Zixuan, posisi setter, usia 17 tahun, tinggi badan 184 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel. Zhuang Yusan, posisi outside hitter, usia 23 tahun, tinggi badan 184 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 310 cm, bermain di Göztepe SK Turkiye. Li Chenxuan, posisi outside hitter, usia 19 tahun, tinggi badan 187 cm, jangkauan spike 298 cm, jangkauan blok 291 cm, bermain di Shandong Rizhao Steel. Dong Yuhan, posisi outside hitter, usia 20 tahun, tinggi badan 190 cm, jangkauan spike 310 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Beijing Arctic Ocean. Tang Xin, posisi outside hitter, usia 22 tahun, tinggi badan 184 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 310 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel. Gong Xiangyu, posisi opposite, usia 29 tahun, tinggi badan 186 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 310 cm, musim lalu bermain di LOVB Madison. Yang Suming, posisi opposite, usia 17 tahun, tinggi badan 192 cm, jangkauan spike 312 cm, jangkauan blok 306 cm, bermain di Shanghai Break UBS. Zhou Yetong, posisi opposite, usia 24 tahun, tinggi badan 186 cm, jangkauan spike 319 cm, jangkauan blok 312 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel. Wang Yuan, posisi middle blocker, usia 29 tahun, tinggi badan 196 cm, jangkauan spike 323 cm, jangkauan blok 312 cm, bermain di Galatasaray Daikin, Turkiye. Chen Hoyu, posisi middle blocker, usia 20 tahun, tinggi badan 195 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 315 cm, bermain di Shanghai Break UBS. Wang Aoqian, posisi middle blocker, usia 18 tahun, tinggi badan 196 cm, jangkauan spike 310 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Shanghai Break UBS. Guo Zhongnan, posisi middle blocker, usia 17 tahun, tinggi badan 190 cm,
jangkauan spike 306 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel. Wang Mengji, posisi libero, usia 30 tahun, tinggi badan 173 cm, bermain di San Francisco Signal. Ni Feifan, posisi libero, usia 25 tahun, tinggi badan 177 cm, bermain di Jiangsu Zenit Steel.